Ang sunod ni guys, ato ni siyang butangan og cheese. Okay, balik na po na to og linin. Hi mga langga! Welcome sa lynwapstv. Para sa video na turong adlaw, maggama ta upuan crispy banana balls with cheese. Tara dali uban. Ingredients para sa atong banana balls mga langga. Kani atong saging ang akong gigamit kaning kabangaan pa. Dili pa kaadyo hinog. Kay arong hinig kuan banggod, dili lisod bangguron. Pero og naapod mo'y blender or naamoy pangdugmok sa saging, pwede ra og hinog kaadyo pod. Brown sugar. Ang gamitan og brown sugar kay kuan man dili pa man siya kaadyo hinog.Anja cheese. Ato ning ibutang sa kuan sud sa atong banana bowl ning kuan cheese. Na kuan breadcrumbs para ni sa kuan para medyo crispy ang atong kuan banana balls. O kuan powdered milk, pwede rag sagulan ninyo, pwede pog dili, pero ako mas ganahan ko ang sagulan og powdered milk kay kuan nagumnom siya kanon. O all purpose flour, sagulan po gamay para kuan para mo porma jud siya og unsa imong pormahon. Sa measurement dani mga langga, makita na ni unja hinigmix na nato tanan og unsa kadaghanon ang ipangbutang. Depende mo gud pod sa kadaghanon sa saging ang inyong kuan mixture. Og tulo ka itlog mga langga. Ato ra ni siyang batilon. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just Ang atong cheese depende ra og unsa kadagko ninyo ihiwa. Pwede gamay ra pod ninyo gibutang or dako sa kaning aho ingani kadak-a. Ingani ra siya kadagko. feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn. So ato ra ning palutuon guys. Diya dili po tong lata anang og pwede kanang hilaw-hilaw pa kay ato maluto ra man gyapon ni siya kay pirituhon pa man ni. Kani nga kalutuon guys, insakto na ni half cook ra na. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Maura ni ag atong dinungag na saging, maura ni kadaghan na ang isa ka sipi. So ato ra ni siyang pabugnawon og karidyot, then atong bangguron. Katong pino nga kuan, pino nga pagkabanggod. So
So ato ra ni si Jang dugmokon guys. Kamuri mangitag paagi unsaon nga madugmok, pwede nga ni lusakon. Pwede pod og kare bangguron. Sagunsa basta kay madugmok. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. So mao na nig atong kuan. Gidugmok nga saging. Ato na ni sagulan sa atong mga ubang ingredients. Sa brown sugar kuan ni siya 1/2 cup ang isagol sa ingani kadaghan na nga kuan. Pero og kuan lutong na ang inyong saging gamiton. Pwede ra din namo magbutang og sugar kay masubraan na pus katamis. Sa powdered milk ko ani 1/2 cup gihapon ni akong gisagol. All purpose flour ko ani siya 1/3 cup ang isagol. Di na to ra ni siyang i-mix mga langga. Itarungon ra jud og mix nga kanang ma-mix tanan. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. So muna ni hitsura guys sa kanang i-mix na jud og maadyo na to. Buras jab ni balik sa hitsura sa kuan wag pa sa guli na to gatas ug sugar. Ngani na. I'm taking shots at the enemy. Para sa forma nga kuan mga langga, sa forma na tong circle kani mo yung gigamit na mo ni ang taksanan. Sa kadako. So, ang atong buhaton sa karon, ato sang pormahong circle ang atong kuan. Ginali nga saging. Ano lang. Nani, pormahon na to lingin. Okay. Pero mas dali lang ga kung atong kinamuton. Siyempre, mahunaw raman sa tagtarong sa atong kamot, putangan na tog oil para di mo pilit ang atong saging. Ano ba na? So, ang sunod ni guys, ato ni si Jang butangan og cheese. Okay, balik ra pud na to og lingin. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Itlog. Man sa itlog. Breadcrumbs. So, ihani ra ni guys, balik-balik ra nga process. Felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't
keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all Diya, sa kuan na to mga langga ang atong oil, kinahanglan, dili po siya init kaadyo. Inito na to, pero dili po tong init jud kaadyo, kaya hiniglunod nimo sa kuan, sa atong bowls, mapago diretso, ang tong insakto ra ka inita. So, mauna ni siya guys, ato na ning ikuan, ato na ni siyang iprito. Bali-balihon naman ato guys. Sakto na ni siya kalutuha guys na ato na ning ipatuog maadyo ning oil. So mauna ni mga langga ag ato ang crispy banana balls with cheese. Crispy jud. Atong tilawan guys, ug kuan ba kanang naay crispy ba. Atong kanang jang sod. Dara ag kuan, dara ag cheese. Atong tilawan. Okay. So ingat to ra mga langga unsaon pagbuhat o kuan banana balls. Dali ra pero medyo kote ra man og gamay pod. Pero okay ra kote kay lami man kanon hiniguman. Kuan sa di ay shout out sa di ko ni Ma'am Sofia Ranay sa taga kuan taga Data Garcia Hernandez pero naa siya karon sa kuan sa Kuwait. Sa Kuwait. Thank you for kuan ma'am, thank you for viewing, thank you for watching sa akong mga videos. Sa wa pa makasubscribe sa akong channel, please subscribe na mo para kuan para makakita mo pirmi sa akong kuan sa akong mga tutorial. Diya, i-click na pud ang kuan ang notification bell para matik na mo ma-notify every time nga mag-upload ko og kuan mga videos. Salamat daan.